जिओ ग्राहकों ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଜିଓ ନେଇ ଆସିଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାକି ମାତ୍ର 195 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ jio.com ଏହାର ପୋର୍ଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। देन लेफ्ट साइड रे 3 लाइन रे क्लिक करेंगे। एबे मोबाइल ऊपर क्लिक करेंगे, तापर आपनको प्रीपेड मिलिबो तार ऊपर क्लिक करेंगे। एबे एठी आपण देखंतु स्क्रॉल करेंगे तळकू आपनको मिलियोछि पॉपुलर प्लान, बस तार ऊपर क्लिक करेंगे। एबे देखंतु एबे एक नुवा प्लान लॉन्च हेछि 195 टंका। तबे 195 टंका रे आपण जदि रिचार्ज करती कोन मिलुछि देखंतु। प्रथम तो एथिरे आपनको 90 दिनर वैलिडिटी मिलुछि, मोट ऊपर 15 जीबी आपनको डाटा मिलुछि। तेबे एथिरे आपनको कोनोसी कॉलिंग बा आपनको एसएमएस मध्य मिलिबो नाही। तेबे बेसिकली ये होउछ एक क्रिकेट डाटा पैक। आपण माने जानिछंती एबे मैच सीजन चालू अछि, जहा कि मैच वगैरह क्रिकेट चालू छी। तो जदि आपण मैच रो एन्जॉय नवा पई चाहुथिबे तेबे आपण चाहिले 195 टंका रिचार्ज करिवे, जहा कि क्रिकेट डाटा पैक जियो रो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मध्य मिलुछि। एबे रिसेंटली जियो लॉन्च करथे जियो हॉटस्टार, जहा कि आपनको जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन रे 90 दिन वैलिडिटी मिलुछि, 15 जीबी आपनको एक्स्ट्रा डाटा मध्य मिलुछि, जाहाको आपण रिचार्ज करके बिंदास मजा नै पारिबे मैच रो। तबे आपण माने जियो रे केते टंका रिचार्ज करंती ता निहाती कमेंट करी जणाइबे।